I rekli su mi da preće biti da je zbog uljene repice što je prošle godine bilo, nego zato što je redukovan obrad. I jedno i drugo naravno su učinili da ovo bude ovako kako jeste, ali više mu smeta uljana repica i ovdje je uspjela moja taktika, kako se zove, prolećno oranje malo korova. Znači ovdje nema ni divljeg suncokreta, a pretprošle godine bio sam. Prošle godine ječam bio, pretprošle godine suncokret. I evo gledam tu ispod traktora, ovaj red, dobar je. Malo sam ga onako, makice sam ga iskrivio, ali nisam polomio. I evo zadnja operacija pred žetvu, koji je danas 14. 15. jun, ne znam ni ja. I evo zadnji moment da se nešto uradi s ovim kukuruzom. I to će biti ono što retko kad uspijem da uradim onako na svim parcelama, to je prihrana preko lista. Iz više razloga. Prvo, prihrana preko lista dodatno košta, tako. Druga stvar, kukuruz, cena nije baš neka, tako da veoma teško da će se isplatiti. Onako ako gledamo neke normalne okolnosti, ali nisu normalne okolnosti u svakom slučaju, tako da čak i kod ovog kukuruza koji solidno izgleda, čak sam i ovdje odlučio da pređem Vuxal Superom, jednom neka srednja doza, pa ćemo vidjeti da li je to bilo, sigurno neće škoditi, a čim ne škodi znači da koristi. Znači evo pogledao sam 14. jun je, tamo negdje oko 20. juna, ne 18. juna najavljuju početak prvog toplotnog talasa. Što znači 37-8 stepeni u hladu, 40 stepeni na suncu i onda će ovaj kukuruz otići dođevolo. Ne samo ovaj, nego i svaki. Trenutno, evo vidite, pala je neka sitna kiša, sinoć taman da mi pokvari planove, htjeli smo danas ječam da skidamo, međutim ništa od toga, ali zato evo uradio sam ovo na ovoj parceli, iću i dalje, ali evo za početak ovo. Znači moram da naguram kondiciju kod kukuruza jer evo zadnjih nekoliko godina uvijek lepo krene. Mislim ne krene uvijek lepo, ali onako podnošljivo krene, međutim kad naiđe toplotni talas tamo polovina juna pa nadalje, to je sve ode, što kažem, dođevalo. Tako da ništa, ovdje je Vuxal Super, aj samo par snimaka čisto da vidite iz traktora kako izgleda i prelazimo na suncokret. I evo ga, suncokret, radim suncokret, sad će već postati poznat ovaj suncokret moj, ovaj što ne ide u redukovanoj obradi. Evo ga, komšijski suncokret kod komšije, jedan dan je kasnije seo od mene i evo vidite koja je razlika, koliko bi trebalo u stvari da bude. Znači, ovo orano, ovo tanjirano. Mada sve više mislim da nije u tome problem, pošto bio sam sad da kupim ovu aminokiselinu i Vuxal. Edagom, evo tu ću staviti pošto ne znam napamet kako se zove. Aminokiselina i Vuxal Super, to znam kako se zove. I rekli su, i rekli su mi da preće biti da je zbog uljene repice što je prošle godine bilo, nego zato što je redukovan obrad. I jedno i drugo naravno su učinili da ovo bude ovako kako jeste, ali više mu smeta uljana repica i kaže mi čovjek krenut će to malo kasnije, ali krenut će.
vidjet ćemo. Evo, kreće nevreme, tamo već pada, ali također su mi rekli ovo, čak i ako padne kiša, to će u zemlju ući, tako da i tako pomaže. I preko lista i u zemlju, tako da to me nešto ne brine što će sad roknuti kiša, a ako izdrži sat vremena, onda ništa. Ništa, jedna kratka scena pa idemo dalje. Evo ga druga parcela sa suncokretom. Ovo je ona parcela koju sam morao u aprilu. Bilo ono bacanje stajnjaka i zaoravanje stajnjaka i nije moglo ni ovo naravno da se pripremi izglavno. Jako je bilo suva zemlja, već u aprilu je nastupila suša i ovo isto bilo je tu velikih problema sa nicanjem i sa napredovanjem suncokreta. Međutim, ovo je mnogo bolje nego ono redukovan obrada gdje je prošle godine uljana repica bila. Mnogo je bolje, znači kako je, ono je bolje krenulo, ono redukovana obrada bolje krenulo, ovo uopšte nije tela da nikne, međutim evo sad je malo te neko ona moja najbolja parcela sa suncokretom, možda i jeste i ovdje očekujem ako bude još kiše, a bilo je sad kiše, juče, 18 litara, možda ovdje nije bilo 18, ali oko 15 je bilo. Da ovo obiđe ove komšijske suncokrete, pošto ovdje bačena ozbiljna količina stajnjaka. Tako da ništa, ajde, ništa posebno ovdje nema. Ovdje nema ni korova. Ovdje je uspjela ona moja taktika, kako se zove, prolećno oranje, malo korova. Znači ovdje nema ni divljeg suncokreta, a pretprošle godine bio sam. Prošle godine ječam bio, pretprošle godine suncokret i ovdje nema. A tamo gdje je 2023. bio suncokret, ubi me onaj divlje niknuli suncokret sad. Tako da ništa, dosta sam pričao o ovoj parceli, idemo ovo da odradimo brzake, evo zalazi sunce pa idemo dalje. I prošlo je tu sad 2-3 dana i sad evo stižem do kukuruza, mada mi je ovo sad kritično. Prilično je visok kukuruz. Sam ovaj vrh kukuruza, ne vrh nego onaj čvrsti deo da mi ne bude preko kolena, pošto otprilike je taj prednji most i zadnji preko kolena, onda neće lomiti, ali sad ćemo da vidimo. Idem jedan prolaz, ovaj je kratka njiva, 100 nešto metara, idem pa prvi prolaz vidjet ću kako izgleda, ako lomi onda bolje tu da isprobam na kratkoj njivi nego na dugačkoj 400 metara, tako da ajde probam, ajde. Evo kao što vidite ovaj snimak iz drona, ova parcela nikako nije uspjela nažalost. Ovdje sam teo eksperiment jedan uradim, jedan manji eksperiment, 2 hibrida da uporedim, Sufle, Pianello i Device. Međutim, evo vidite koliko rupa ima, jednostavno loša priprema, nešto plića setva na neki 5 cm i suša posle setve, evo šta je uradilo, znači nije uspjela ova parcela nikako. Probat ću sa navodnjavanjem da izvučem maksimum koliko može. Evo sam tu na drugoj parceli, ono sam završio, ovdje je veći kukuruz i evo gledam tu ispod traktora, ovaj je red, dobar je, malo sam ga onako, makice sam ga iskrivio, ali nisam polomio, iskrivljen je malo, ali
Može, idemo gas. Evo, završio sam prskanje. Evo, tu je kukuruz, ovoliko je visok. Pa malo preko lakta ovako kad gledam, ali čak i nekim mislim i do ramena. Ali to je vrh kukuruza, onaj čvrsti deo je negdje oko kolena. Znači samo sam to gledao da do kolena ne bude onako čvrsto ta stabiljka, jer tu je most od traktora i evo ovaj red i ovaj red. To je bilo između traktora i evo ništa. Tu i tamo gdje sam ja cimnuo traktor, tu sam možda nešto uradio, malo štete, ali inače ništa. Tako da s ovim slikama završavam ovaj video. Danas mi je bio težak dan, danas sam imao i žetvu ječma, to je drugi video. I evo ovo sam poslije toga uradio, tako da idem sad, gotov sam. Vidimo se, pozdrav!